M. M. Lumabas ko na dyan. Lumabas ko na dyan. Ayun. M. 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 Oh, A, B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ano na? L, M, L. O. O. Ah! O. P. Kasi, ano sunod? O ba? E di mag-ABCD ka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh, L, M, N. O. O. P. Tapos P. P. Tapos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, Oh, ano na? Nasaan ka na? Pagkatapos ng P. T. P. T. O, P. Blank, R, S. Ano? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Oh, ayun na. S, Kasunod ng P. S. Ulit. Kasunod ng P. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P. Q, Oh. R. Kasunod ng P. O, P, Q, R. O, ano P? Q. Ano kasunod? Q, O, ha? Q. Nasaan ba Q? Q. 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 Nakita ko na. Nasaan? Yung may buntot na bilog. Nasaan yun dyan? Ayun o. Kita ko na. Ako rin. Katabi ng I, at saka E. Katabi ng 8 ko E. Ayan o. What? Sino? Ako. What? Hindi na. Tapos S. S. Q. R. O. R. Ano sa garapon? T. Doon. S. S. Kita ko na. Ito lang kaya. Tapos
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, T. Kita ko na. Saan? Ito? Katabi niya, malapit na. Ayan! Ayan! Oh, Tapos,